Ézéchiel chapitre 44 verset 23 inasema hivi: Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Watafundisha taifa langu kujua yaliyo mema na yaliyo mabaya, kujua yaliyo safi na ambayo yamechafuka. Hii ni kazi ya watumishi wa nani? Wa Mungu. Ndio maana hiyo somo ambayo inasema éradiquer les malédictions pour jouir de ses bénédictions. Leo na poursuivre na mambo ambayo yanaleta laana maisha ya mtu, ili asisitaki tena mapepo, asishitaki tena shetani, asishitaki shangazi wala mjomba. Na tafadhali sana unisikize kwa makini, usijali dini yenu, maana ukisoma Biblia na Mondir ya Sebeka utaona maverse zenu za Sebeka tu. Ukisoma Biblia na Mondir ya Kikatoliki utaona tu Biblia na macho ya Kikatoliki. Ukisoma Biblia na macho ya Kisebze Kimbeka, kila dini hapa kiera utasoma ile, lakini si wote tutoshe Mondir ya dini zetu tuone nini ni mwangaza ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Ezekiel wakati anasema hivi, anataka kusema kwamba watumishi wa Mungu ni sharti waoneshe watu tofauti kati ya impur na pur, iliyo safi na iliyo chafu. Na katika 2 Samuel chapitre 6 verset 21 ni pale ninaanjia ambayo pia ni mlango wa laana katika maisha ya walio wengi. Katika Samueli wa pili sura 6:21 wanatuzungumzia juu ya nabii ya mtumishi wa Mungu Daudi. Sanduku ya agano inachukuliwa kutoka mahali ilipobebwa na wale ambao ni Wafilistini, na wakati ambapo kuna watoto walikuwa wametungwa jina ya Ikabod, utukufu wa Mungu ulikuwa umeondokea Israel, na kwa sababu ya hii wakatunga hata mtoto mmoja jina ya Ikabod. Manake utukufu wa Mungu ulikuwa umeondoka Israel, hakukukua tena gloire de Dieu en Israel. Sasa neema ya Mungu ikatokea, Mungu akaruhusu wale waliobeba sanduku ya agano wagonjwe, na walipogonjwa hemorrhoid wengi wakakufa. Walipoona wamekufa wakaona warejeshe sanduku ya agano. Waliporejesha sanduku ya agano, muda fulani wakakuja kuichukua. Walipoichukua, mtu mmoja akaigusa, anaitwa Uza. Uza aliigusa, na wamekataza mtu asiguse sanduku ya agano kwa sababu Mungu habamsaidi yake. Habasaidi yake Mungu wakati amekuambia umwachie kazi. Kuna muda anakuomba umtumikie, na kuna muda anasema interdiction, usiguse. Na wakati ile ilipita, sasa siku moja tena Daudi akaordone après 3 mois walete ile sanduku kutoka nyumba ya Obed Edom iingie sasa nyumbani kwake. Na Daudi alikuwa na mwanamke anaitwa Mikala. Mikala ni mke ambaye ni mtoto wa Sauli. Sauli alimupa Daudi Mikala ili Mikala awe kama chambo ili aweze kumuua siku moja Daudi. Na siku moja akataka amuue Daudi, na akaambia Mikala, mume wako yuko nyumbani? Na akasema ndiyo yupo. Lakini Mikala kagundua kwamba mume wake wanataka kumuua, na Mikala alikuwa anampenda sana Daudi. Akafanya juu chini aende weka nguo nyingi sana kwenye kitanda, na anapoweka zile nguo nyingi kwenye kitanda anafunika blanketi kama si mtu analala. Akapitisha Daudi kwenye dirisha ili amkimbize wasimuue. Na wakati maskari walipoingia ili waue, wakamuuliza yuko ndani? Akasema yupo. Wakakia wakashimika mikuki ndani ya ile manguo, wakawaza wamemuua Daudi, akumbi ilikuwa bimatela tu. Mikala alimpenda sana Daudi. Sasa hapa ambapo tumesoma, alipokuwa sasa Daudi ameona sanduku ya agano ni muda sasa uingie dans la cité de David, akafanya juu chini apite mbele ya sanduku ya agano. Na alipopita mbele ya sanduku ya agano, wakaanza sifu na kuabudu. Waliposifu na kuabudu, wanacheza, wanaruka, wanasote, opweke Mikala alikuwa kudirisha kubalko ya etaji ya nyumba yake. Biblia inasema akaona gisi Daudi iko anacheza. Telmaki alikuwa anapenda sana mume wake, na alikuwa anapenda sana kumkonsidere. Akamuita akasema, Daudi,
Jua nini unajifananisha saba pumbafu? Unacheza saba jinga. Umenipemua. Akamtukana. Rieka cause Daudi ya kuchezea Mungu. Daudi akamjibu akasema, kama nimehayarika mbele ya baservante wangu, siyahayarika mbele ya Mungu. Akamwambia, ndiyo ndapata haya mbele za watu kwa sababu nilimchezea Jehova. Ni pale ambapo Biblia inasema ndani ya Zaburi, kama Falme Daudi alicheza hata nguo zake zikaanguka. Haiko nguo hizi za kimwili ndio ziliangukaka, ni zile nguo za kifalme. Yeye hakonsidere tena zile nguo za kifalme, anachezea Mungu aliyemtosha nyuma ya tabu. Sasa sana chezea Mungu, mtu mwenye hamukombrandre anasema amewapemua. Mara moya Mikala alikuwa na njoo ameingia mwile foyer. Mungu akasema hautazalaka mpaka kufa kwako. Quiconque se moque de l'adoration et de la louange est maudit. Je le répète, vous qui êtes des chantres, unajimoke na louange na adoration, unaiprepare na uregevu, uko maudit. C'est pas moi qui le dis. Kwa sababu Mikala alicheka Daudi anapochezea Mungu, Mungu akasema utakuwa sterile toute ta vie. Sterilite iko mu maisha yako, jua ujue kuabudu na kusifu. Conducteur wa adoration anaweza sema msimame tunaabudu, unatia fier, uko maudit. Utabakiaka stérile. Pas seulement stérile sur le plan kuzala, mais stérile même mukazi yako, parce que tu ne veux pas adorer Dieu. Combien de nous ici, wakati ya kuabudu hawaabudu, wakati ya kusifu ni mafier, ni ba honorable devant Dieu. Toi uwe mnyuko udongo, uko mchafu mbele ya Mungu. Unakatala kushuka magoti, unakatala kucheza. À l'heure où je vous parle, kunako hospitali kuko mwenye migulu iko yulu na majiwe, mewe uko kumigulu yako nifanyia fier. Wanakuambia il y a un concert de louange et adoration, unasema mimi siendaki kuya vile. C'est une malédiction dans la vie. Négliger la louange et l'adoration apporte la malédiction. Na katika 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, Biblia inatuexhorte kusema, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles ndio wale wenye habiko fidèle ku louange na adoration, usishirikiane nao. Ndio maana saa mwana waambia katoka pale wende ombea kwenye unapenda, juu mwenyeko pembeni yako iko na kushangalia. Usijimete derrière yao. Na 1 Corinthiens 15:33 inasema, marafiki wabaya wanaharibu tabia. Unakuwa na fiancé yako, kope yako, mnakuya naye hapa, unaombaka lakini juu uko naye unafanya maombi ya kudedorine. Tu es maudit. C'est une malédiction. Comme mon épouse est là, na mie niko hapa, ole aombe gisi anaombaka, anashika sema bwanangu asione gisi mimi naombaka. Prie, adore et Dieu va te bénir. Va fiancé va bure, munatia mafiere kuimba kucheza, unasema nda revese mbele ya Mungu, ta revese. Revese mbele ya belle-mère, hapana mbele ya Mungu. Na hata belle-mère asema una revese ulichezea Mungu, baraka zitaingia. Et dans Psaume 1:1 inasema, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas dans le palais de mon cœur. Kanisa yenu kama haina moment favorable ya kuadore na kulue, toka ndani. Maana njoo ibada. Ibada zetu za dimanche, zetu nitaka ibada, ni zile ambazo unaendaka, matangazo inakuwa ya 40 minutes, prédication ya 25 minutes, na wanaambia waimbaji tunawapa dakika 10 tu, 5 minutes ya louange na 5 minutes ya adoration. Ni ma association des églises et des ressortissants de, parce qu'il y a mon louange na adoration. C'est une malédiction dans l'église. Et vous, niebe muna conduire kama église, mu louange adoration, musikwe na conduire watu selon ma répertoire zenu. Il arrive que adoration inapanda munyimbo muelelea, munaangalia tena kuka répertoire, muna changer, inatosha watu muwepo, muko maudit. C'est la Bible. Joani muna jimoke na adoration, parce que adoration haiko enchaînement logique ya préparation yenu.
Adoration ni enchaînement logique ya présence ya Saint-Esprit kufurahi. Hatuabudu Mungu na kumusifu jutu ilume, ambo ile adoration haikuluma. Ile luanja haikuluma ni yako. Wewe ukifurahi Mungu hafurahi, numelaaniwa. Juu adoration na luanja ni ya Mungu. Jambo ambalo ni la pili linaloleta laana katika maisha, apporter des objets maudits dans les foyers, dans la famille et dans nos sociétés. Des objets maudits dans nos familles. Bitu vya kulaniwa mu majama. Excuse unisamee mpendwa, ndakuwa clair. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 inasema, ne touchez pas à ce qui est impur. Usiguse kwa kitu ambacho kiko impur. Des choses impures. Ndawapatia mfano ambao mtakatala, lakini na nimeisema. Uko na makiki yako, uko na hii yako, me unatililia ho vingine. Ce sont des choses impures. Oui ni maquillage, oui inaleta raha, lakini nakufanya kuwa pupe. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Aliweka hii mapopiere na sababu. Me unakata hizi zote nazo za milele yote za mpaka utakufa, unaziramplacer na ya 2 mois. Malédiction. Et puis unashangaza, unasema shangazi alikuloga. Non. Écoute, nous les filles, uko na makucha yako, me unenda nunulia makucha ingine. Inatoka wapi? Ni plastike ni nini? Inaongeza nini? Inaongeza charme? Excusez, vous avez de beaux cheveux. Haniasema njoo mapepo, hapana. Nasema ni vitu yenye haujue vinatoka wapi. Il y a des perruques, il y a des mèches zenye muko nazo haiko njoo mapepo, lakini ziko empiri. Kwa nini? Zengine ni nyele kweli za wazungu ambazo walikata kuma kichwa zao, wanaziingiza mu maproduit wanabaujisha azo. Nishaambia madame hawezi vitia tena. Haiko zambi, ni wangu, haiko wako, hata olewa tena. Kama naitia nanja niletia ni ibariki. Kama si ibariki anaacha. Des choses impures. Nombre chapitre 16 verset 26. Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Il y a des choses impures dans la société aujourd'hui. Inaleta laana, inaleta vitu vibaya, inaleta mazarau, na inakuwa njia ya kuingiza salana mu maisha. Des choses impures. Mutakubaliana na mimi, banande abakujuaka binye munafanya leo. Leo unaweza ona mtu analunga anaolewa, angalia maquillage, anakuwa sa zombie na mnamsahau juu ya makeup. Unamuona unamsahau. Sijakatala kujipamba, lakini kujipodoa yenu imeonesha ushetani waziwazi. Na imekarakterize leo unakosa waimbaji wa Kikristo na waimbaji wa kipagano. Malédiction. Deutéronome chapitre 7 verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée à l'interdit. Mumefanana vile vitu kwa sababu mumevingiza ndani ya nyumba zenu. Donc kitu yenye ko interdit par Dieu unaingiza mwako. Dévoué à l'interdit. Troisièmement, honorer des divinités. Honorer des divinités inaleta laana ndani ya maisha. Jérémie chapitre 1 verset 16. Utaisoma nyumbani. Wakati anasema Mungu anasema vous avez offert de l'encens à d'autres dieux, se prosternant devant l'ouvrage de leurs mains. Malédiction totale. Unatengeneza vitu fulani fulani, unavifanya kuwa Mungu wako, na unajiprosterner devant eux. Malédiction inaingia. Exode chapitre 32 verset 1 à 5. Tunakuta mtu mmoja ambaye ni Aaron. Aaron, un homme de Dieu, un homme que Dieu lui-même alisema saidie Musa.
Musa amepanda kumlima, ameenda fanya kazi ya Yahweh. Wanasema amekawia. Le meme Jean ambao Mungu aliwatosha katika mikono ya Farao, amewavusha bahari, wanaishi pale na raha, wako natulia, lakini wakaambia Haruni, Musa amekawia. Musa wako amekawia, na Mungu wenu iko wapi? Mungu iko wapi? Magumu ya mingi unachaka, unasahau na jana yenye Mungu alikutendeaka. Mungu iko wapi? Ueto Dieu. Mnasemaka mnaomba, kwenye ulianja sema mnaomba, mbona uyakaolewa? Kwenye ulisema unaomba, mbona uyakapata hiki? Mnaombaka nini? Decouragement na kuingilia. Unafika hatua na wewe ya kutengeneza Mungu wako. Sikiza, ndani ya Exode 32 verset 1 anatuambia Aruni akadeside kuambia mutoshe mabiju, mutoshe machenette, mutoshe na vyote vya bie, tunatengeneza Mungu. Aaron influencé par le peuple. Ni pale njoko nilisema l'immaturité des chrétiens, l'immaturité des membres d'une église ou d'un ministère pousse leur pasteur à être immature. Juu munapenda vile tandase fulani, kumbe na pasteur wetu akuwe vile. Non! La Bible déclare ndani ya ile Exode inasema kwamba akatengeneza ndama. Alipotengeneza ndama ni nini? Atake dirija wa peuple, anatengeneza ndama. Hii ndama ina represente nini? Ndama ni ngombe ni ndogo, inaweza kuwa dume wala diki. Na ile ngombe iko na bana irepresente kama Mungu mwenye anaweza papatia maziwa, Mungu mwenye anaweza papatia nyama, Mungu mwenye anaweza papatia ngozi. Ngozi ina represente nguo. Bakashitengenezea Mungu mwenye anafanana vyenye banahitaji, na bakaanja muabudu. Na bananja iabudu, wakisha kuiabudu, intercession ya Moise tu ndio iliponesha Aaron kwa ile wakati. Lakini wakati walipoendelea hivi, Aruni alikuwa na mekosea deuxième commandement ya Exode chapitre 20 verset 4, ambayo inasema hautamwabudu Mungu mwingine wala kujitengenezea Mungu isipokuwa Yahweh aliyewatosha wapi? Kwa Farao. Sasa yeye akatengeneza Mungu mwenye atarepondre kubezwe ya peuple, wakule nyama, wakunywe maziwa na wavale manguo. Na maziwa ina represente pia la richesse. A notre temps ça represente quoi? Maana wengi wanazaniaka hao wakatolike kusema ndo wanaabudu sanamu. Acha nikuambie qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour tout le monde ici. Wakati leo tunakuwa na ma-ministère na ma-église, na tunahitaji ma-mariage, tunahitaji pesa, na nikitabiri ninasema Bwana atawainua, mwaka itaisha na muyainuka, nyie wote mtasema amen, amen, na kupiga mikono. Kwa nini? Mnahitaji pesa, hamuhitaji Mungu, mnaabudu sanamu. Mutazala, mutaendelea, mutakuwa hivi, mutapanda Dubai, haleluya, haleluya, na mnafurahi. Unaona watu wananja sote na wakuleta masadaka wanazileta. Parce que besoin yabo haiko parole, besoin yabo ni bien amesema batapata junjo besoin. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils adorent l'argent, ils adorent la richesse, elles adorent le mariage. Malédiction. Na walipofanya vile, walipokuwa wanahitaji ile, ndio maana de Timothée chapitre 4 verset 3 inasema, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils se feront une foule de docteurs. Mwenye atafundisha selogisi abo banataka. Ukihubiri mubaya gisi mtu alikuya hapa hakutaka vile njoo yenye uhubiri, atasema ule haiko, hana Mungu ule pastor yenu. Leo hana onction parce que haumhubiri vyenye anataka. Me ukimhubiri vyenye anataka kumwambia adui yako atakufa, ati amen, ati ule anahubiri yaka bien. C'est ça kuabudu ndama. Les gens se cherchent des docteurs ambao wanawahubiri yale wanataka. Anawahubiri selon leur propre désir. Wanataka nini? Waolewe. Na ndio maana na kumaradio unaweza sikia matangazo inasema tutaombea na wadada wanaotaka waolewe. Mes filles, mes sœurs, mes petites et mes grandes, nyie wenye myaolewa, kuolewa haiko neema, kuolewa ni droit yako.
haukujiletaka kudunia. Mwenye alisemaka si vema mtu kukaa peke yake, nitamufanyizia msaidizi. Wewe suli kuyaka ulikuwaka msaidizi wa mtu. Haiko shangazi yako njoo alisemaka si vema. Haiko utabiri ya pasteur njoo alisemaka utaolewa. Et donc si l'église, le ministère, inaweza fondé sur le mariage, ni ndama. Ni kuabudu sanamu. Tena cha kushangaza, unaweza lilia mariage na uko na do ya celibat. Hakuna demo ya celibat, kuko njoo do ya celibat. Njoo maana utona mtu analunga na hakukwaka destine kulunga bunyumba bunakatala mpaka atakufaka. Juu ni pièce ushakatia liburo kwenye haliendaki. Alléluia. Frère, sœur, Biblia inaonesha wazi kwamba watu wanapotegemea vitu kuliko Mungu, wanaabudu vitu. Na unaona mtu anakuwa na muda ya kwenda soma saha na kope. Akikuwa na kope hata kuya. Mesiku atakuwa karibu, unaandikia mtu SMS, kesho asubuhi ukie tusoma papa leo mimi hapana ndendaka kukazi, lakini siku nitakuwa karibu mimi nafika. Ndama. Si pour toi Dieu c'est un accessoire pour l'adorer, tu es maudit. Ukikuwa na unaendaka ku eglise yenu juu hauna kope, malédiction. Ni ndama unajitengenezea. Katika ile hali watoto wa Lawi walikatala, wakasema si hatutabudu vile. Na juu ya ile Musa akabambia kila mtu auwe mwenye alifanya hako. 3000 hommes ikakufa. 3000 hommes mu journée moja juu ya kuabudu ndama. Les faux adorateurs amènent la mort dans ce pays. Quand on adore mal Dieu, on n'adore pas le vrai Dieu, la mort arrive obligatoirement. Ça jamais yenu hamuna adoration, hamuna louange. Église yenu hamuna adoration, hamuna louange. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle il règne. Ndio maana utaangalia mzuri makanisa zote zenye zina mu adoration na louange haziko réveillé. Wakati Lawi balikatala bakachange malédiction yabo ya jamaa yabo ikuwe bénédiction. Bien-aimé, tu peux changer la malédiction qui était sur toi à bénédiction si et seulement si on a obéir la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Ça on a obéir parole de Dieu. Yene uliambiwa unajitosha mulaana. 3000 hommes, mu Exode chapitre 32 verset 28 à 29 wakakufa. La grâce, acha niseme hivi, la loi tue mais la grâce vivifie. La loi tue mais la grâce vivifie. Les 3000 personnes benye balikufaka mwagano la kale. Wakati ya hii hali mu Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41, 3000 âmes ikakuwa sauvées par la parole. Si nous prêchons la parole, 3000 âmes itafufuka. Mais si nous adorons d'autres dieux, 3000 âmes itakufa. Combien de fois l'église est en train de tuer les gens pour avoir adoré des choses? Unaona mara mia waimbaji, munisamee waimbaji. Mtu anasema hatuwezi imba kama ile instrument ya kuwa bien. Uliimbie instrument, mbinguni hakuna instrument. Wagoma jua biko hapa. Wanakuwa na makaprice moja za kishetani. Tuseme ile gitara haiseme bien. Juu iseme njoo itacha Mungu anatukuka. Iseme bien, siseme bien, tukuza Yahweh. Alléluia. Ndama zimeingia mu makanisa zetu. Excusez-moi de le dire. Tunalaumu sana wakatolike kuabudu Maria. Acha nikwambie, mara sana sisi wa CBK, wa CBZE, maeglize zote ziziko katolike, nous adorons nos pasteurs. Nous adorons l'argent. Nous adorons nos habits. Wangapi banendaka kukanisa juba angalie manguo na mamodele ya bamama yebalishona juba ishone. Et vous avez le courage même ya kumfuatilia. Maman, mimi naweza kukamata photo. Tu es allé adorer ou tu es allé prendre des modèles? Niye mnafuatilia kenye mtu alivala. Sana uza nguo unajua gisi aliuza.
Sa alinunua periki, unajua alinunua uko maudit. C'est une malédiction. Unajua kasa mtu aliuza cha mpya na unasema hata verite ushauza ile ni kiato ya mpya. C'est une malédiction. Ni ndama. Wewe unaangalia vitu au uangalia roho. Quatre, suivre des tendances démoniaques, c'est aussi une grande porte de malédiction. Quand tu suives, wakati unafata matendance démoniaque. Quelles sont les tendances démoniaques, Papa Eli? Aujourd'hui dans l'église, mie sipendi niende nje ya église. Aujourd'hui dans l'église, ma tendance démoniaque zinaonekanaka namna gani? Exode 23 verset 2 inasema, hautafata, tu ne suivras pas la majorité des gens. Parce que la majorité a fait ceci, moi je l'ai fait aussi. Nani alibambia kati tu kuabudu il faut kufunga macho na kuregea? Qui vous avez dit ça? Nani alibambia kati kuabudu njoo kuimba za pole pole? Nani alibambia kaseme upako tu njoo wakati yenye mtu anaregea? Kama upako iko kumbe bakatoliki njoo biko nayo. Juu padiri anakuyaka kabisa. Kisha nasimama na bote banafanya hivi. Bwana awe nani. Kama vraiment upako njoo hili, c'est njoo biko nayo. De tendances. Juu Al-Kambuma alifanya hivi na Daniel anafanya vile. Juu wahubiri wote wakuwe na upako, inomba sauti ifungane. Bwana Yesu anasema. Na mtoto mwenye alikuwa analala na lamuka, alilalia bahati. Des tendances démoniaques dans l'église. Aïe 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 aïe. Muombe. Ça fait quoi? Bakekulu banajikuta banachoka. Na pasula masikio. Ça vient d'où? Dans quel verset? Des tendances démoniaques. Na juu ya ile siye bote mara moya kumbe unahubiri nuko natilizika. Bwana anasema haleluya. Anasema unaona mtu anatoka kupodium. Haleluya. Bwana Yesu ni mwema. Quoi? Ça fait quoi? Des tendances démoniaques. Na ina déstabiliser l'église. Na neno haikali. Munipe amene ya mafuta. Ambo amen. Amene ya mafuta. Na ya mainjo ya wapi? Des tendances démoniaques. Munipe amene ya vitamine. Njoo unakuta watu wanakuwa mwile vialire ya kusema vraiment en tout cas lewana ubiriaka sana. Na ni vide sa parole. Des tendances démoniaques. Katika 3 Jean chapitre 1 verset 11. N'imitez pas le mal, mais le bien. Imitons le bien, non le mal. Tumeimite vya ovyo kila siku. Waimbaji Kishasa haiko tu njoo kuko Mungu. No. Nabambia kila siku mtuimbishe manyimbo yetu. Mama shaka imba Elohim Adonai. Sharma, Sharma. Chouajou iko nimba nini? C'est un chirier Dieu. Des tendances démoniaques. Nous te louons, Iodie. Quoi? Tendance démoniaque. Unaimbisha watu wenye hawajue, shughuli biga. Ça mène la malédiction dans la vie. Tuimbe nyimbo zetu. Apôtre Samson ni wa je sais pas si siku iko Maniema. Alisema hata hivi kupredikasio yake moja akasema, "3 quarts ya kanisa yenu mko Baswahili, mimi munimbisha watu anglais." C'est quoi ça? Des tendances démoniaques zinaleta malédiction dans l'église. Mtu mmoja akaambia Mungu aseme, Mungu uko Jehovah Chicken. Uko Jehovah Chicken. Manake uko Mungu kuku. Alitaka sema shekenu. Kama haujue kitu nyamaza. Usitukane Mungu. So des tendances démoniaques qui vous amènent des malédictions.
2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 inasema, savez-vous que Satan lui-même se déguise en ange de lumière? Vous le savez? Leo hii tunakuwa na wahubiri bakubiri kuhusu occultisme. Wanabambia kuhusu hebangila, wanabambia kuhusu mabag, kuhusu masini. Bien. Na nyinyi mtakuwa naangalia vile. Na mtu anakuya hana nyele samie, hana ndevu, hana mabangila, mtu ule ko vrai. Mais il peut se déguiser en ange de lumière. S'il y a des vrais dollars, il y a aussi des faux dollars. Haiko bote ba manyele njo ba frima. Haiko bote ba hebangila njo ba lozi. Kama muhebangila njo mnakuwaka tu bulozi, na we kama unabupenda sukue nabo basi. De tendance la zinaleta watu kuangalia vitu kuliko kuangalia vi yenye mtu anamene. Banaangalia apparence. Abaangalie mtu wenye iko anaishi namna gani. Na njoo maana leo ukiona hatuendake tena kuma altari na mamushwari, juu tandasi ya predikasyon shakuwa wale ba mameshware, wale ba ukiona sizoe kufanya hivi juu mimi najua mnaweza kwa mtu anakamata foto anashukisha hii dole hide, hii nyingine inabakia. Kisha anasema si mnaona yeye leo. Niwaambie ile sinye ni se kwa babubu. Ni se kwa babubu. Na ile yenye mnaona kama sanduku ya agano ya Arche de l'Alliance, même les Freemasons l'utilisent dans leur mouvement. Alors parce que bapagani banavifanyaka sisi tusivifanye. Satan sana trishaka vyetu vya mingi. Ile matandase inaacha shetani atie tala hapa aende kugunja kule. Niliwaambia asubuhi. Diable wakati wa despe ya Mobutu na tungali badogo na sasa tunatoka usiku banafanyaka ile yenye tunitaka rondo. Banatia lutorche 14 hapo kukilau hapa, mnasema njoo wale pale, kisha munenda pita kwenye giza. Njoo kwa bana bakepe. C'est comme ça que le diable est. Anabaoneshaka le contraire de ce qui est le vrai problème de ta vie. Njoo matandase zile. Satan anajidéguise en ange de lumière. Na unamkubali unasema en tout cas si mimi najua ke wale wanafanyaka hivi haiko hapo. Wale bakufanya hivi haiko hapo. C'est vrai, il y a des signes, il y a aussi des photos, il y a aussi oui des bracelets, c'est vrai, il y en a. Mais parce qu'il y en a ne se va le montrer. L'homme de Dieu Roland Dalo anavalaka montre ku droite. C'est pas à dire que ni mufrima. C'est parce que dans leur tribu njo vile banazoea. Mais nyie mnakuwa mara nyie mkanisa na mhubiri ashabambia wa kuvala hivi ule msimuitike. Mutakatalaka wabie mnakubali wa mubaya juu shetani anajigeuza kama ange de lumière. Ya maana mkuwe na 1 Jean chapitre 4 verset 1 ambayo inasema il faut discerner, chunguzeni kila roho. Et tous les membres ambao wanakiaka soma hapa na waambiaka kama hauyaka chunguza ki je suis usikuwe na nifatafata. Ukuye na ukishajifunza leo eske anaokoka yeye na jamaa yake iko naishi namna gani, parce que nous devons, notre vie doit prêcher avant de prêcher. Ah. Donc si kumbe ni sivahubiri na si ishi mahubiri. Je ne dois pas prêcher sans prêcher. Il faut que ma vie prêche avant que je prêche. Njoo unifati. Mais bengi munafatanaka toujours ya ma mouvement. Tandasi inatokea, inawaka, masauti, majeste, madase, mabiema, juba baluado ya Kishasa balitia pa kaua, siye bote babutembo kaua. La malédiction qui entre à travers les décès occultes dans la vie. Oui, j'en ai parlé. Ézéchiel chapitre 8 verset 9 à 10. Inaonesha wazi kwamba kuko madese zenye aziombe tuzifanye. Unaenda nunua t-shirt inaandikiwa I worship devil. Unaivala. Si vile njoo wanaandikaka. Au I'm a dog. I'm a dog. Njoo unaona mtu iko mvila ati aye bagra. Suna soma kupolo inasema I'm a dog. Tipo hii ni mbwa. Et ça dit une chose. Des images, des bêtes, des reptiles, zenye ziko abominables, des symboles des églises. Et je n'ai pas honte de le dire, à Butembo il y a des églises zenye kila nyumba inakuwa kako signe ya ile église.
Pour d'autres termes, baombaji sana banazita kama ma antenne. Mais dans le monde spirituel, tunazita comme des sentinelles sataniques pour surveiller tous les mouvements de cette parcelle. Ces images-là, zina parlé. Wapendwa, munisamee nasema kwa ajili ya Kristo. Msalaba ya Yesu haikukuwaka mkanisa. Msalaba ya Yesu haikukuwaka muministeri. Msalaba ya Yesu ilikuwa Golgotha, kwenye wizi, kwenye basolda wa kucheza de, wa kumtukana Yesu baizi. Seke kumbe msalaba tuibebe kwenye bapagani, hapana mubesomo. Alo prêcher là où il y a les païens. Des images ya machose rampante ambazo ziko décrite mu Ezekiel inaonyesha kwamba mafamilie mingi ziko na maimage mu manyumba. Me unamuuliza ile ni image ya nani? Atule njoo père spirituel. Uti ni nani? Munajua majina hapo. Malédiction inaingia. Asa ule njoo personne centrale. Mais nous n'avons qu'une seule personne centrale. Son nom c'est Jésus. Hatuwezi kuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiko Abraham, haiko Mamo, haiko Kimbangu. La personne centrale c'est Jésus. Yeye peke. Tena niliwaambia hapa sasa hivi nikasema ile foto yake inaweza kuwa ndio vile njoo alikuwaka, mena haiko yeye. Nikisema ile image yenye mnaonaka, nasema inaweza kuwa kweli vile njoo alikuwaka, kwa sababu ile wakati ya Jésus ba fotografe balikuwaka, kwa sababu wakati wa Farisayo balikia muuliza bakasema Jésus tulipe kodi kwa nani? Akabambia muniletee ile njoo wanaita nini? Ile kichere, mwingine lugha wanaziita nini? Shele, muniletee ile shele ni franga za wengine, haiko njoo lugha yenyewe. Kile kichere ati hano hali foto yande, walisemaka kwa foto ya nani? Seke mafoto zilikuwaka. Seke hii foto yenye tuko nayo leo inaweza kuwa kweli vile njoo Jésus alikuwaka, me hatuwezi yabudu. Hatuwezi. Ifu unauzia mnyumba yako foto ya Yesu. Ni Leslie wa Goma. Nilibambiaka tushaka kula naye kumeza moya, anatia katambala hivi kukichwa, anafanana siku ya transfiguration. Maana unaona kama si utukufu imesukia mshambre. Kweli kweli anakuwa ule Yesu wa mafilm. Mais ni montage. Des images. Il y a les malédictions à travers des cadeaux, makado, mazawadi. Bien-aimé, ukipenda kuua kuku unafanyaka nini? Unaitupiaka makalanga, miindi, unaingia mnyumba polepole, unaingia mnyumba polepole, na ushaambia Isa sasa itaingia unafunga. Sasa ile njoo wakati yenye diabli inasikilizanaka na mapepo. Inatuma pepo A na pepo B na pepo C. Garso anakuya sasa dada ni aye, sema ni bien, sema baba si telefone. Telefone yako inapasuka dada. Ilianguka, sasa ilianguka, Android yangu sina na moyo kununua nyingine. Aseme bo uniombee. Uniombee nikibarikiwa ndakuuzia. Atakuzia bure. Ni babako, ni myombako. Dunia hapa hakuna cha bure. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Hai existe. Ile makado banakuletea Proverbe chapitre 25 verset 14. Inaonesha wazi kwamba toujours des cadeaux zenye ziko empoisonné ziningizaka malédiction muvi. Nye bakupenda mazawadi. Même dans des fêtes. J'aime beaucoup ceux qui choisissent des vrais parrains. Nabambia usichaguake pare mwenyiko na moins de 10 ans mu foyer. Usichaguake niseme pare mwenyiko na moins de 10 ans mu foyer. Chagua mwenyiko na age ya babako, usichague juu mtu iko na gari. Gari haijengake bunyumba. Mimi nilikatalaka kukua pare. Il faut nianjeneza 10 ans de mariage. Na nishakuwa tu pare après les 10 ans wa couple moya basi. Usikiene sumbua kuwa pare nini? Tafuta kwanza mbinguni. Maana makado za mingi za mwibi bima mariage ziko na tesa watu. De cadeaux empoisonnés. Heri ulete kado na ifungiwe. Usifunge usiambale. Na mimi nabakataza ba bien-aimé, d'avant mariage, basi kwa na kiafunika mubibi bikwembe.
babitie kule. Banakia kuya na foto na dada june hetayere yote kisha inakuwa. No! Achana na vile. Mtie kado pale yabaki huku na protection yake. Des cadeaux amènent des malédictions. La malédiction ambayo inatokana na machakula zeziko sacrifié aux idoles. De nourriture sacrifiée aux idoles. Apocalypse chapitre 2 verset 14 à 16. Inakataza de nourriture sacrifiée aux idoles. Acha niwaambie kweli, sitawaambia bongo, nataka niwaambie kweli. Msishangale nawaambia, watu wengi washakaandika kuma boucherie zabo. Boucherie bismillah. Ça veut dire quoi? Boucherie bismillah. Kusema bismillah, c'est un mot arabe qui veut dire au nom d'Allah. Kwa jina ya Allah. Na wanazoea kusema bismillah rahmin rahim. Bismillah rahim rahman rahim. Yenye nasema au nom d'Allah le tout miséricordieux. Pour les chrétiens bangelisema au nom du Père. Alors mu origine ya hii bismillah, wakati nilikuwa nafanya utafiti ya ile, so de viande sacrifiée au dieu de la Mecque. De viande sacrifiée au dieu de la Mecque. Alors unonda Musebeka anaandika naye kubusheria kiaseme busheri bismillah. Tu hapa Butembo kuko Waislamu wangapi njoo na wewe uandike bismillah bauze kunyama yako. Ombea nyama yako usiandike bismillah tutauza tu. Mie si uzi yake kubusheri bismillah. Siko Muislamu. Le Dieu suprême de la Mecque sont des choses, des nourritures sacrifiées aux idoles. Unazikula. Munaenda kule ku village yenu, wanakuambia ile chakula wewe peke njuta ikula, unaikula, usikule. Il y a des choses unaweza kula zinakuletea milango ya laana. Oh, asili yetu, kasikisi ni asili yetu. Sasa nani alikwambia ati asili yetu niko obligé kuikunywa wako? Asili iliyokooka nani? Kama unasema turudie kwa babu yetu, mtuambie Yesu wa banande basi. Mtuletee Biblia ya banande basi. Mtuambie Mungu wa Yesu wa wetu basi. Kuna mtu unanisikia? Juu kama nguvu zetu zinashindaka Eli, mu miaka ya pate yenye tumechijiwa, ba mai biko wapi? Balozi ba banande biko wapi? Mapepo zote za balozi ziko wapi? Zinakiaka nesumbua liye ziende sumbua banaru. Ne mapepo ya burebure. Ulio wende loga banaru unakia logia kwangu niko munaru. Pour que toutes les puissances négatives ambazo tunaaminiaka jua lituambiaka mutembee bila masuvêtement tukaziacha, mutembee bila viatu tukaviacha, mutembee bila hiki watu wakaacha, msitie majembe muudongo watu wakaviacha, watu wakatembea buchi Butembo bishafanya nini? Il y a un seul Dieu moi ta résoudre ka problème ya este pays. Batuambie maurane, batuambie mavuvame, ce n'est que des mouvements ambazo zinaongeza kulaana dans la ville. Laana inaingia dans la ville. La haine, la jalousie et la médisance. Matthieu 12, 36 à 37. Par tes paroles, tu seras condamné. Combien de gens ont la haine et la jalousie dans leur vie? Chrétiens, chrétiennes. Jalousie ya sana. Mwenzako alinunua kitu, mara mnanjauliza, ule anazitosha wapi? Erosha kwa mbaraga. Kila kitu akikivala, erwa likiiba. Jalousie. Et tous les jaloux sont des sorciers. On ne peut jamais être sorcier sans d'abord être jaloux. C'est la jalousie qui précède la sorcellerie. Valozi ni bangapi hapa? Il y en a combien ici? Si fausha vala bien, ulikauza wapi kale kanguo? Ça iko mubaya kuambia mtu chavala bien, c'est pas mauvais. Mais quand même, tout le temps, tous les jours, Kalebu, nona veste kaka. Tena kesho Kalebu, uko nazo. Tena kesho yake Kalebu. C'est la haine. Et c'est une malédiction.
Quand il y a la haine et la malédiction dans l'église, unaanza kwaya zinakuwa brisé, grupe zinakatikana, watu hawaelewane juu haine na medizase iko kutangaza madhaifu ya wengine. Jana niliwaambia juu ya Elisha, alikuwa na lupala juu ya kumsema vibaya, watoto 42 dubu zikawararua. Kusema mubaya, kuongea mubaya kwa wengine, kuongea kwa serviteur de Dieu, kutokuhonorer des serviteurs de Dieu dans la ville, amène la malédiction. Hata kama haiko mie njo père spirituel yako, niheshimie. Juu mimi naheshimia ba père spirituel ba wengine. Siwezi zarau mwongozi wa nuru ya Yesu, mimi namzarau juu hana biasa hivi. No, haiko hivi njo binaletaka Mungu. Tuache kuzarau. Medizance unatangaza udhaifu ya kwa blush, unatangaza udhaifu wa nuru ya Yesu, unatangaza udhaifu ya hapa. Mungu atusaidie tusilaniwe. Baache bafanye byabo. Paul akasema hivi, kama hata biko natumika juu ya matumbu abo, pourvu na biko na cité jina ya Jésus Christ, mafu bakule bashibe, lakini habatonaka Mungu. Omwe na biko natangaza jina ya Yesu. Donge hata usikie mtu anasema Suzi. Siri 12 za kupoteza mume. Achana naye, usifatane naye, mwache afanye vyake, ni vyake. Ni vyake vile Elijah anasemaka. Mwache afanye vyake. Na sie tufatane na vyetu, kila mtu na nini na zawadi yake. Namna gani kuchunga mwanamke katika nyumba? Suzi, kwa nini unanitesa? Achana naye. Fata Yahweh. C'est la médisance, la jalousie et la haine qui amènent des malédictions dans la vie. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup de conseils de mes frères. Kuwa bien entouré utaendeleaka. C'est moi et ça me va. Jifurahie na utukuze Yehova. Alipendaka kukufanya vile. Kama wewe unipendi siko mai njoo inapendewana wote. Usipoikunywa utainawa, usipoinawa utavula mwayo, usipovula mwayo utasukula mwayo, usiposukula mwayo utagoropa mwayo, usipogoropa mwayo utapiga mwayo. Mewewe hauko vile. Kwanza hauyaka fufua mtu, hauyaka ombea na wahoma na pona. Sasa watu wakupende juu ya nini? Yesu alifufuaka, Yesu akaombea wagonjwa, meba akasema asulubiwe afe. Kisha wewe ushafanya nini? Jalousia watu iache utembee na fiere yako, kwa sababu ukifatana nao utavunjika bure. Nabariki Mungu kwa sababu gani? C'est moi et ça me va. Hallelujah. Yengine porte kabla niingie kuya mwisho, pardon usiondoke. La paresse, une porte d'entrée de malédiction. La paresse. Vasika va vivu. Va garçon va vivu. Au nom de la foi chrétienne, hatumikake. Au nom de la foi chrétienne, ni muombaji. Waombaji wa mingi. Mubibi wa kwanza mwenye nilipigaka kope, alinikatalaka na wazazi yake, alikuwa kwa mjamaa Boremi, toujours kusema vale ba muchesomo hawakuwake na kitu. Et c'est vrai, beaucoup de choristes, beaucoup ceux qui se donnent mu makorale wanakuwa kabizi. Ils n'ont pas l'état de travailler. Au nom de la foi chrétienne, si tunatafutaka vya mbinguni, mbinguni hakuna wali. Bien aimé, la paresse, mu jeunesse, inaleta malédiction. Imagine papa, mimi natoka Bukavu, ou bien mimi natoka Kisangani, niko pasteur, kisha mimi nakuya ku espace Rook, mimi nakia hubiri. Ya Bwana anasema, dada utakuwa millionnaire, utakuwa milliardaire. Comment devenir milliardaire? Bwana ananionyesha mwaka ujao utakuwa milliardaire. Useme haleluya. Mungu nipe, Mungu ninyanganyie, Mungu ninyanganyie. Akunyanganyie vya nani? Akunyanganyie vya nani? Na wakati ile koma utakuwa milliardaire na hauko natumika. Tu es maudit.
Koma banasema utakuwa ka député au honorable président na haukusomaka. Malédiction. Comment utasema unakuwa mtu fulani dans la société mais tu ne te prépares pas? Jeunesse ya kulewa, jeunesse ya bitololo, jeunesse ya kupenda maombi sana ke kazi, il y a état pour toute chose. État de travailler, état de prier. Ataba kuprofetizere yako. Mon papa, haiko njo père spirituel yangu. Mon papa que j'aime, Marcelo, ana prophétisé, mtoto utakuwa tajiri. Kama hautumike utakufaka nuko pauvre. La prophétie ne change pas la vie de quelqu'un qui ne travaille pas. Hauna bwana hauyaka olewa, mimi nakwambia utazala. Na nani? Na nani? C'est une malédiction. Donc ni ma prédication aventure. Abatu muma espoir. Na banaikala, hawatumike, anabakia pale, aseme Mungu anaona. Mungu anajua tu. Si Mungu ananiona. Mnawaza Mungu ajue ikoneme bezwe. Ni kweli anazijua. Me hazitakuya kama hautumike. C'est la porte de la malédiction bila kutumika. Mimi niko tayari kugoropa. Nikikosa chakula kwangu mimi nenda kugoropea. Mimi natumika. Sina haya na hoga. Oh, je suis licencié. Unakula lisasi. Malédiction. Kushipatia malokumu mwa hivi. Usikuye kuibada, shambre yako haifagiliwe, haigoropewe, pozi kwamo hawazimwanga, hauwezi barikiwa. Sont des petites choses négligées. Paresse. Na kubrose ni kugumu kisho tutaolewa. Sont des malédictions. Na paresse ya kunawa hauna wake. Sasa hivi wamuvua wagarso wengi. Maudit, c'est une malédiction. Na paresse yako wewe peke. Uko kunyumba, bana kushotea kamai, bana kuletea mai, hauendake kumai, unamaliza yote, unendi kala mushato, hauna yenye unafanyaka, bana kuita ukie kula, unakula, tena unarudia mushato, hawezi saidia, ba mu parcelle, c'est une malédiction. Afin, unisikie bien mon conclusion. La malédiction qui provient de la communication avec les morts. La malédiction qui provient avec la communication avec les morts. Wakati unaongea na wafu, uko maudit. Comment? Lévitique chapitre 20 verset 6. Inasema hivi. Lévitique chapitre 20 verset 6 inasema, ce qui évoque les morts s'attire la malédiction. Qu'est-ce que signifie évoquer les morts? Musiku yetu ya leo. Babako anakufa, mamako anakufa, au ni myombako, au ni bose wako. Njo we ule mukilio, unanja sema naye. Papa unatuachia nani? Papa unaenda wapi? Papa mbona hivi mbio? Tu parles avec les morts, tu es maudit. C'est la parole. Tu communiques avec les morts. Wakati unasema mbona hivi mbio? Kumastati. Unaona mtu anasema mbona hivi mbio papa? Maiti unaongea nayo ni porte ya malédiction. Munisamee wapendwa. Wakati unasema rip manake nini? Mnajua maana ya rip? Ni presque que ton âme repose à paix. Rest in peace. Kuombea mufu ni kupoteza muda na ni kufungula laana. Que ton âme repose à paix. Hatutakusahawaka. Uko Magufuli. Wakati unaongea na wafu, wakati unazungumuza nao, alishakufa, na unasema papa usalimie na mama, usalimie na tate, uko na jilani.
Kama mtu aliishi kudunia hasiki yake, mnamuonyaka hasikii, mnamuhamakia hasikii, anakufa mubangi au mupombe, sasa mnatayarisha, mnamutia muserkei. Vraiment toujours niliombea hii mai itaacha mwenyeko muserkei aokokee mwayo. Supposons que frère tu es de tel mouvement. Kisha wanakuambia huyu anakuwa mwadui wako. Anakuya anaingia mwako anaua. Akishaua anatoka anaenda. Akishaenda kisha après 4 jours anadai. Kisha wanamfanyia chisomo. Na wewe utamuombea uti que son âme repose en paix. Sebeka et Proba Seba, tout le monde, j'aime au moins, c'est prier pour les morts. Habaombeake mufu. Ni kushikokote à laana ba bien-aimé. Vous pouvez ne pas accepter, mais vous le croirez plus tard. Ni ma croyance, fumbo la imani ni nini? Sawa. Mais la Bible est réelle, est vraie. Mwile yote ni madoctrine ambazo zinatokea juu ya kuleta sali des âmes. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. Chinongwe. Je te fais une petite réflexion. Avant ukie kudunia ulikuwa wapi? Tu le savais? Et puis ça unalalaka, habakwambia kese mvua ilinyesha unasema ha, mie sikuisikia. Kama we mwenye ungali napumua na mvua ilinyesha, haukufe, hausikie na mvua, au ambu masasi ilipiga na masasi yenye ilipiga haukuisikia, akombie plus forte raison mwenye batema haiko tena asikie maneno yako. Mie kuna kwa sani nalala, madami ananuliza leo mtoto alisumbua. Ite Asa mtoto alisumbua na nisha lala. Comment expliquer que na wakolala hasikia hata nafuyo ya inji? Mwenyiko muserkeye mwenye alisha mwenye yeye ashakuwa nini? Kisha unasema asiki papa wende salama, umetuacha na pengo kubwa. Mina bambia mbinguni Mungu anakasirikaka badada na bakaka. Muneza katala kusikia, sipigane na dini wala doktrine yoyote, napigana na ujinga. Kwa sababu ya hii, angalia laana iko mumuji yetu. Uangalie laana gisi iko mumuji. Leo makariko muko na ziafishe sa mtu anakufa na mnatengeneza na mabaji. RIP Peatonam. RIP Peatonam. Ndio inavuma ni tandasi. Najua ba master hapa njoba mingi mudunia. La majorité n'a pas toujours raison. Sebeka yote inaweza sema hichi chiko bie. Kama mimi nachikatala au nom de Dieu, moi plus Jésus égale la majorité. Bien-aimé, s'il vous plaît, ushakalia siku moya, ushakaandika, ushakasema na wafu, unatuachia nani? Ulipenda kuachia nani? Unaenda wapi? Haujue gisi ni udongo, atarudiaka ku udongo. Naye njoo wa kwanza kukufa. Niliwaambia hapa sasa hivi, Jennifer akasema mamangu kafa na babangu kafa, kifo cha mwalimu kinifanye nini? Mewe kifo cha mwalimu kishakachi unakatala na Mungu. Kama unakufa kufa, urudie kuudongo, tuende kunyumba tufarishane na walibakia, tukule kuchakula, kisha turudie. Vinishia pale, tunaendelesha maisha. Kuko bandi moya alijitransforme mon prêtre, bandi moya
anaingia huku quelque part, anaambia wagonjwa aseme tutakuwa naombea kila mtu, mulete pesa, mulete pesa. Kanajituma kuvala kakanzu. Mwingine akienda kukilio, anawaambia munipatie pesa, tutaombeaka huyu mwenye alikufa mara 50. Wakakapatia 50 bal. Kakaika lako. Kama franga zineza ingiza mtu mbinguni, seke Yesu alikufaka bure. Si on peut payer l'argent pour que nous entrons au ciel, tuache besomo basi. Siku ndakufaka munarepa. Écoute bien-aimé. Si j'ai adressé kuwapendwa, na nyinyi msijikute leze. Moi je parle de la parole. Sawa? Siniko huru. Nyinyi muneza baangalia meweye. Combien de fois tu pries même pour ta mère attaque protestant? J'ai eu un jour, papa, un membre de la communauté de la CBK en a célébré 40e jour. Et vous savez qu'est-ce que signifie 40e jour? Ni siku yenye mtu alipasuka mudongo. Kisha banasema banenda agana na kizimu wake. C'est ça la vraie signification. Et puis un protestant, on asema ni protestant, parce que tout le monde les font, na mimi nafanya 40e jour. Mie mwenye Mungu naona baba baniambia mbunenda lima kaburi ka babangu siwezi enda hayo. Ashakuwa udongo. Tunaweza jenga, mene perte ya makuta ta. Jumie nikikufaka musene jenga yake. Munatia binishia pale ndendea mbinguni. Mwache kupoteza makuta, munazipatia bibi yangu na watoto, wanazekula binaisha. Niko mnyumba ya mbao, kisha nikisha kufa munanizengia mozole ya brick, muko balozi. Mtu aliishi mnyumba ya mbao, aliishi mkanyumba kaovyo, kisha kufa munakotize masima, mabrike, manini, kisha munakamata na mafoto, tuko na jengea udongo. Malédiction. Kama unapenda kunisaidia nisaidie na ningali hai. Kama unapenda kunitia kustati nitie na ningali hai. Siku ndakufaka msijitumake kunitia kustati na hauyaka nitia na niko hai. C'est une malédiction. Je m'adresse à tout le monde et je conclue. Wewe mwenye unajua kwamba ungali nafanya zambi, na uko mubile vituruturu vya kuambiana tu pea tonam, uko mubituruturu vya kutokuabudu Mungu, uko mubitu moa hivi tu vya matandasi, une seule chose. Narejea tena neno na isemaka kila siku. Qu'on le veuille ou pas, la Bible le dit dans Daniel chapitre 12 verset 2. Les uns seront ressuscités pour la vie éternelle et les autres seront ressuscités pour la honte éternelle. Wewe utafufukiaka mcha wapi? Si la parole de Dieu déclare que les uns seront ressuscités pour la honte éternelle, les autres pour la vie éternelle. Chuki yenye uko nayo, fitine yenye uko nayo, mazarau yenye uko nayo, kunegliger Mungu, kunegliger tes pères spirituels, kunegliger ton église. Toutes les portes de malédiction citées ici. Hauko mwazo? Bien-aimé, je te supplie, 2-3 minutes, ni peut-être 3 minutes niongee na wewe. Tu es où? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Na sitakwambia tufunge macho. Quand tu parlais de choses mauvaises, quand il y avait la haine, la jalousie, tu le faisais à public. Si cette parole te concerne, et tu sais que tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance, juku changer dini haiko njo kuokoka. Si tu peux accepter seulement le pardon de Jésus-Christ, tu peux être pardonné. Jésus-Christ pardonne. Na ima malédiction zote ziko na une seule solution, la repentance. Si tu veux quitter dans ces malédictions, seule la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous. Confessez vos péchés. Et je demande à quiconque est prête, ya kufunga zile malana zote, de se repentir et d'avancer. Et nous allons prier. Sitakazana.